Hello guys, may bago tayong content ngayon. Dahil sabi nila, viral ito eh, uso ito yung ganito. Bitin challenge, mayroong kaldero challenge, mayroong kwan, mayroong ulot challenge. Ito sa akin guys, mas malupit, mahinang nila lang sila. Panoodin nyo guys, kung paano yan guys. So, ting, ting. Ito na guys. Ano kaya to? Ganyan ba? Ting, 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 ting. Wala guys. Delikado guys makita. Awin natin to guys ang itlog. Baka masagi. Guys oh. Ito na guys. Oh, 1, 2. Delikado guys. Oh. Oh, nagalayo guys, nagalayo. Parang ang hirap talaga guys. Ang hirap gayahin. Pero mas malupit to guys. Watch and learn. Kaya ko to. Oh. Ting, 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 ting. Hop. 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 Kita mo lang guys, kita. Yan na guys. Hop. 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 Ang hirap sundan guys. Hop. 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 Wow, mali kayo no. Inam na ako nito guys. Ano kayo? Uto-uto. Sarap. Ano kayo, hello? Naka-brief yan. Lami kayo. Wala guys. Naghintay kayo. Mga Martes. Thank you.